Tag mga kadula no, so naay bagong patakaran si Hosa. Kung dili mo mag-send sa inyong daog nga, sa inyong screenshot sa inyong daog, wala dili ta mo tagaan ha kay sakit na jud akong ulo uga. Sige og pa-remind sa inyo no nga every end sa atong dula mag-send mo sa ako og screenshot dayon dili mo mag-send. Inyo rang hipos-hipusan inyo nga screenshot niya no, then mabalaw ko og pinangita dire, madugay kog samot kay mabalaw kog pinangita no kung unsa pa tong item nga kuan ninyo. So iniglantaw na ko sa ako nga Facebook account nga wala mo nakapasa og kuan screenshot sa kuha sa inyo ang daog. So wala mo makuha nga daog ha, mao na ato nga bagong patakaran ron maskin pa og muari mo diri sa balay kay magkuha mo sa inyong daog, dili na ko ihatag tungod kay wala mo screenshot. Kailangan na before mo magkuha diri kailangan na mo screenshot nga gipasa sa kuha kaya para na ready na nako ang inyong daog ug dili ko malibog. So mao na ang bagong patakaran ni host no, kung dili mo mopasa og screenshot tagain na to og live. So inig-ari ninyo wala mo makuha nga item. So maora to. Good morning mga kadu